Pozdrav svima! Ako vas zanima povrtarstvo i želite da upoznate sve vrste kupusnjača koje se gaje kod nas, ova epizoda je pravo mjesto za vas. U ovom videu govorim o kupusnjačama, odnosno povrću koje se gaji zbog formiranja glavice. Kako ovih povrtarskih kultura ima dosta, video će trajati malo duže, ali ukoliko vas zanima samo određena vrsta, u opisu videa imate linkove ka poglavljima. Ako tek ulazite u svet povrtarstva, ovo je dobra prilika da vidite šta sve može da se gaji od povrća, a ako ste iskusan povrtar, ovo je prilika da se podsjetite, uporedite sorte i osvježite svoje znanje. Pa da krenemo. Kupus. Kupus može da se koristi svež u salatama, kuvan u supama i varivima, ali i za kiseli kupus, koji je tradicionalan način čuvanja i prerade u mnogim domaćinstvima. Ovo povrće se gaji iz rasada ili direktnom setvom semena u bašte ili na poljoprivrednim parcelama. Rasad se obično sadi u proleće, dok je direktna setva moguće kad prođe opasnost od mrazeva. Zemljište treba da bude plodno, bogato sa humusom i dobro drenirano, sa neutralnom do blagom kiselom reakcijom. pH vrijednost se lako može odrediti sa lakmus papirima, trakama ili uz pomoć digitalnih uređaja, koji imaju cenu oko 10 evra. Redovno zalivanje kupusa je veoma bitno, posebno u periodu formiranja glavice, a đubrivo treba prilagoditi fazi rasta, azot ide u ranijoj fazi, a fosfor i kalijum tokom razvoja glavice. Razmak sadnje zavisi od sorte, ali obično iznosi od 40 do 50 cm između biljaka i 60 cm među redovima. Kupus je podložan bolestima poput pepelnice i crne pegavosti, a štetočine uključuju kupusnu muvu i lisne vaš. Redovna kontrola i odgovarajuća zaštita omogućavaju zdraviju proizvodnju kupusa. Berba se vrši kad glavica postane čvrsta i dostigne optimalnu veličinu, obično 70 do 120 dana nakon sadnje, u zavisnosti od sorte i od samih uslova kako se gaji. Kad su u pitanju sorte i hibridi kupusa, tu bi postojala neka podjela na one koji su dobri za svežu upotrebu, na one koji su dobri da se kisele, ali najveća grupa ima kombinovane rezultate. Navest ću njih 8 koji se najviše spominju na Poljoinfo forumu, ali bez nekog redosleda. To su Bravo F1, Gloria, Pruktor F1, Potomak F1, Nozomi F1, Parel, Futoški kupus i Varaždinski kupus. Oznaka F1 znači da su u pitanju hibridi prve generacije. Spomenut ću još dva, a to su Zahar SP i Srpski melez 10. Naravno, na tržištu ima mnogo veći broj sorti hibrida, a na vama je da se dobro raspitate pre nabavke semena. Prosječan prinos biljaka kreće se između 3 do 6 kg, dok po hektaru može biti od 40 do 50 tona. Pravilno čuvanje na hladnom i vlažnom mjestu omogućava očuvanje kvaliteta i do nekoliko mjeseci, što kupus čini vrednom povrtnom kulturom za domaćinstvo, ali i za tržište. Kineski kupus. Malo povrtara zna da je kineski kupus zahvalna kultura za proizvodnju, mada treba obratiti pažnju da je broj kupaca ograničen. U nastavku videa otkrivamo osnovno o ovom povrću. Kineski kupus je povrće sa duguljastim, svetlo-zelenim listovima i sočnim glavicama, koje se koriste sveže u salatama, supama i varivima, ali je pogodan i za fermentaciju u obliku kimčija ili kiselog kupusa. Njegova nežna tekstura i blaži ukus razlikuju ga od klasičnog kupusa, zbog čega je sve popularniji u modernoj ishrani. Kimči je korejska verzija kiselog kupusa. Pravi se najčešće od kineskog kupusa, ali se fermentiše sa začinima poput belog luka i đumbira, pa zato ima izraženiji i aromatičniji ukus od našeg klasičnog kiselog kupusa na koji smo mi svi uglavnom navikli. Za sad se stidljivo počinje praviti na našem tržištu, ali će svakako u nekoj skorijoj budućnosti broj ljudi koji vole kupus pripremljen na taj način povećati. Kineski kupus može da se gaji iz semena ili rasade. Direktna setva u zemlji obično se vrši kad prođe opasnost od mrazeva, dok se rasada sadi u rano proleće ili kasno leto,
za jesenju berbu. Zemljište treba da bude plodno, bogato humusom i dobro drenirano, kao i za redovan kupus sa blagom ili blago kiselom reakcijom pH, kako bi biljke razvile dobre i pravilne glavice. Zalivanje je veoma značajno, naročito u periodu formiranja glavice. Preporučuje se redovno da se radi 2 do 3 puta nedeljno, u sušnijim periodima kako listovi ne bi postali tvrdi ili gorki. Đubrenje se vrši prema fazi rasta, azot se koristi u ranoj fazi da podstakne rast listova, dok fosfor i kalijum pomažu razvoj glavice i povećavaju otpornost biljke. Razmak sadnje zavisi od sorte, ali obično je 30 do 40 cm među biljkama i 50 do 60 cm između redova. Najčešće bolesti kineskog kupusa su pepelnica i različite pegavosti lista, dok su kupusna muva i listne vašti najčešće štetočine. Redovno praćenje stanja biljaka može da omogući primjenu zaštite u pravom trenutku. Berba se vrši kada glavica postane čvrsta i dosegne optimalnu veličinu. Obično to traje od 60 do 90 dana nakon setve ili sadnje iz rasada. To sve zavisi od sorte i klimatskih uslova. Prosječan prinos po biljci je od 1 do 2 kg, dok se po hektaru može dobiti 25 do 40 tona. Nakon berbe, kineski kupus se čuva na hladnom i vlažnom mjestu. Idealna bi bila temperatura od 0 do 2 stepena Celzijusa, što omogućava očuvanje svežine nekoliko nedelja. Može se prodavati u celini, presečen po pola ili pripremljen za fermentaciju. Kod nas na tržištu se mogu naći semena za Juki F1, Michili, Granat, Hilton, mada je na dosta mjesta u prodaji samo pod nazivom kineski kupus. Razlika između kineskog kupusa za fermentaciju i ovog svežeg za upotrebu se ogleda pre svega u čvrstoći glavice i u sadržaju vode u listovima. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je Polje Info YouTube kanal. Pozivam vas da ostavite like ili komentar ukoliko vam je ova priča o kupusničama interesantna i ako vas zanima povrtarstvo. A ukoliko su vam sve priče o poljoprivredi interesantne, pozivam vas i da se pretplatite na ovaj naš YouTube kanal. Karfiol. Ako vas zanima karfiol i želite visok prinos karfiola, u nastavku videa pričamo o ovom povrću. Karfiol je povrće sa čvrstom, belom ili obojenom cvasti koja se koristi kuvana, pečena ili kao niskougljenična zamena za pirinač i testo. Njegov nežan ukus i bogat nutritivni profil čini ga popularnim izborom kod potrošača. Postoje sorte i ljubičaste, narančaste i zelene boje koji su atraktivni i za dekorativnu upotrebu u kulinarstvu. Karfiol se uglavnom gaji iz rasada, iako se može saditi direktnom setvom u zemlju. Karfiol se sadi u rano proleće ili kasno leto, dok direktna setva zavisi od klime i prolaska opasnosti od prolećnih mrazeva. Zemljište treba da bude plodno, bogato humusom i da je dobro drenirano, sa neutralnom reakcijom pH vrednosti, kako bi biljke razvile pravilne cvasti. Redovno zalivanje je veoma bitno, posebno u periodu formiranja cvasti, obično 2 puta nedeljno u sušnijim periodima. Razmak sadnje zavisi od sorte, ali obično se iznosi od 40 do 50 cm među biljkama i od 60 do 70 cm između redova. Na Polju Info forumu se spominju neke sorte i hibridi, to je Insline, Super White, Nautilus, Bruce i Arfak. Mada ih sigurno ima još na tržištu, pa se valja raspitati pre nabavke semena. Karfiol je podložan bolestima poput pepelnice, crne pegavosti i bakterijske infekcije, dok su štetočine najčešće kupusna muva, listne vaši i puževi. Redovno praćenje i zaštita omogućavaju zdrav razvoj i da cvasti budu kvalitetne. Berba se vrši kada cvast postane kompaktna i čvrsta, a veličina optimalna obično je to nakon 70 do 90 dana, nakon sadnje rasada, u zavisnosti od sorte i uslova. Prosječan prinos po biljci iznosi od 1 do 2 kg,
dok po hektaru to može biti od 25 do 40 tona, zavisnosti od tehnologije proizvodnje, a i samog zemljišta. Nakon berbe karfiol se čuva na hladnim i vlažnom mjestu, idealno na temperaturi između 0 i 2 stepena Celsijusa, što omogućava da se sačuva svežina i do nekoliko nedelja. Može da se prodaje u celini, u glavicama ili narezan, a treba da se napomene da se može i koristiti u turšiji. Brokoli. Brokoli je povrće sa tamno-zelenom cvastima koje podsjećaju na male cvetove, a koristi se svež u salatama, kuvan, blanširan ili pečen u raznim jelima. Ukus mu je blag i prijatan, što ga čini popularnim u zdravoj ishrani. Postoje i sorte sa svetlijim ili ljubičastim cvastima koje dodaju vizualnu raznovrsnost tijelima, ali i baštama gdje se gaje. Brokoli se najčešće gaji iz rasada, mada može i direktna setva u zemlju, u zavisnosti od klimatskih uslova i načina proizvodnje. Rasad se sadi u rano proleće za letnju i jesenju berbu, dok se direktna setva vrši kada prođe opasnost od mrazeva. Zemljište treba da bude plodno, da ne zadržava vodu, da ne leži voda na njemu i da je bogato humusom. Redovno zalivanje je neophodno, posebno u periodu formiranja glavne cvasti, a u sušnim periodima preporučuje se zalivanje do 3 puta nedeljno. Ovo oko zalivanja važi za sve kupusniče. Jako je važno o tome voditi računa. Đubrivo treba koristiti prema fazi rasta, azot u ranoj fazi za razvoj listova, a fosfor i kalijum kasnije, kad se razvija cvast i da bi se povećala otpornost biljke. Mada tema o brokoliju na Poljoinfo forumu nije pretjerano opširna, ipak se spominju iskustva sa nekim sortama i hibridima brokolija. To su Liora F1, Parthenon F1, Bala F1, Skif F1, Ramoso Calabrese Tardivo i Chevalier. Razmak sadnje zavisi od sorte, ali obično iznosi od 40 do 50 cm među biljkama i 60 cm između redova. Sam brokoli može biti podložan bolestima poput pepelnice i crne pegavosti, koje se inače često pojavljuju među kupusničama, dok su listne vaši, kupusna muva i puževi najveće štetočine. Zbog toga svaki povrtar treba da obrati pažnju na plodored i koje biljke se smenjuju na istim mjestima u vrtu. Praćenje razvoja biljaka i sama primjena zaštitnih mjera osigurava zdrave i sočne cvasti brokolija. Berba se obavlja kada glavna cvast postane čvrsta, kompaktna i dosegne optimalnu veličinu. Obično je to 70 do 80 dana nakon sadnje rasada, ali opet to sve zavisi od sorte koja se sadi. Prosječan prinos po biljci kreće se od pola kilograma do 1,5 kg, dok po hektaru može biti od 16 do 25 tona. Nakon berbe brokoli se čuva na hladnim i vlažnim mjestima, idealno sa temperaturom od 0 do 2 stepena Celsijusa. Može se prodavati u celini, u glavicama ili narezan, a među kupcima ima osrednju popularnost, ali je to stabilna potražnja. Keleraba. Keleraba je povrće sa karakterističnom mesnatom okruglom stabljikom koja se koristi sveža u salatama, u kuvanim jelima ili kao prilog. Listovi kelerabe također mogu da se koriste kao listnato povrće, ali to nije baš toliko popularno, dok je glavni deo biljke za jelo mesnati gomolj koji se razvija iz stabljike. Njen blag ukus i hrskava tekstura čine je prilično popularno među kupcima. Keleraba se gaji iz semena ili iz rasada, pri čemu se rasad obično sadi u rano proleće, a direktna setva semena može početi čim prođe opasnost od prolećnih mrazeva. Zemljište za kelerabu treba da bude plodno, kao i za sve kupusniče, da je bogato humusom, da ne zadržava vlagu i da je neutralne pH vrednosti. To omogućava da se gomolj
razvije u pravilan oblik i da bude sočan. Redovno zalivanje kelerabe je važno, posebno u sušnom periodu, to je obično oko 3 puta nedeljno, da bi gomolj bio sočan. Neke sorte i hibridi kelerabe koji se spominju su bečka plava, bečka bela i Voltruno RS F1. Razmak sadnje zavisi od sorte, ali obično iznosi oko 30 cm između biljaka i 50 do 60 cm među redovima. Najčešće bolesti kelerabe jesu pepelnice, bakterijske infekcije, dok su lisne vaši i kupusna muva te puževi najčešće štetočine. Redovna provjera i zaštita biljaka je neophodna da bi one opstale, da budu zdrave i da imaju kvalitetan prinos. Moram priznati da je na Polyinfo forumu tema o kelerabi i njenom gajanju malo tanka, ali ako budete imali nekih pitanja oko ovoga, to jest oko gajanja kelerabe, možete da pitate i tamo, verovatno ćete brzo dobiti odgovor. Berba kelerabe se vrši kada gomolj dostigne optimalnu veličinu, to je obično od 60 do 70 dana nakon sadnje rasada ili setve semenom, a sad to opet zavisi od sorte i od klimatskih uslova. Prosječan prinos po biljci je od pola kilograma do kilogram, dok po hektaru može biti od 15 do 20 tona. Nakon berbe keleraba se čuva kao i sve kupusnjače na hladnom i svežem mjestu, idealna je temperatura 0 do 2 stepena Celsijusa. To omogućava očuvanje svježine i hrskavosti da to potraje par nedelja. Može se prodavati u cjelini ili očišćeno od lišća, a pravilno skladištenje je ključno za očuvanje kvalitete i ukusa. Ovdje moram da spomenem i kelj, koji pojedinci svrštavaju u kupusnjače, ali ja sam ga već predstavio u videu o listnatom povrću ovdje na Polyinfo YouTube kanalu. Ovim sam završio prvi deo videa gdje sam pisao o kupusnjačama koji se dosta često gaje kod nas, a koji su i veoma popularni kod potrošača. U nastavku ću da predstavim neke kupusnjače koje se malo ređe gaje, ali iza njih postoji određeni broj kupaca. Ovdje ću vas sad i pozvati da napišete komentar ispod videa ako imate iskustvo u proizvodnji kupusnjača ili ako imate nekih dodatnih pitanja. Bilo bi zanimljivo i da čujem u komentarima ako koristite neke drugačije nazive za neke od ovih povrtarskih kultura. Ređe gajanje kupusnjače u regionu. Brokelj. Brokelj je povrće sa duguljastom stabljikom na kome rastu mali, okrugli pupoljci nalik na mini kupuse koji se koriste kuvani, pečeni ili blanširani kao prilog jelima. Ovo povrće je još poznato pod nazivom briselski kupus ili kelj pupčar. Njegov blagi i prijatan ukus, bogat vitaminima i mineralima, čini ga popularnim u salatama i raznim varivima, dok posebna tekstura pupoljaka dodaje raznovrsnost ishrani. Sorte brokelja mogu imati različite veličine pupoljaka i otpornost na hladnoću, što ga čini pogodnim za kasnu jesen ili za ranu zimu. Kelj pupčar se najčešće gaji iz rasada, iako se može saditi direktnom setvom u zemlju, što opet zavisi od klime i od željenog perioda berbe. Rasad se sadi u proleće, u rano proleće za letnju berbu ili u kasno leto za jesenju i zimsku berbu. Zemljište za brokelj treba da bude plodno, bogato humusom i da je dobro drenirano, bez ležanja vode. U temi na Polyinfo forumu se spominju sorte ili hibridi brokelja Abacus F1 i Genius, a spomenut ću još i Citadel i Maximus. Naravno, možete da se raspitate još dodatno u vašoj okolini koje su sorte popularne. Zalivanje je ključno za brokelj, posebno u periodu formiranja pupoljaka, i preporučuje se da to bude 2 puta nedeljno u sušnim periodima. Đubrivo treba primijeniti prema fazi rasta, prema potrebama same biljke, a staljnak se može dodati u zemljište pre sadnje. Razmak sadnje
varira od sorti, obično iznosi oko 50 cm između biljaka i oko 70 cm između redova. Prokir, odnosno kelj pupčar, je podložan bolestima poput pepelnice i crvene pegavosti, dok su lisne vašci i kupusna muva najčešće štetočine. Redovno praćenje i zaštita biljaka omogućava kvalitetnu i zdravu proizvodnju. Berba se vrši kada pupoljci dostignu čvrstinu i optimalnu veličinu, obično 90 do 110 dana nakon sadnje rasada, u zavisnosti opet od sorte i od samih klimatskih uslova. Prosječan prinos po biljci od pola kilograma do 1 kg, dok po hektaru može biti od 12 do 20 tona. Nakon berbe prokir se čuva na hladnom i vlažnom mjestu. To je najbolje na temperaturama od 0 do 2 stepena Celzijusa, što je najčešća opcija za sve kupusniče. Pupoljci se mogu prodavati u cjelini očišćeni od donjih listova ili odmah pripremljeni za kuvanje i zamrzavanje. Lisnati senf ili gorušica. Lisnati senf, poznati kao gorušica, povrće sa tankim perasno urezanim listovima koji imaju blagi ljutkasti ukus i koriste se sveže u salatama, kuvani kao lisnato povrće ili za pripremanje začina. Ovo je kupusnjača koja se gaji zbog lisne mase, a ne kao većina ostalih zbog glavice. Njegov prijatan ukus i bogatstvo vitamina i minerala čini ga popularnim u domaćim i međunarodnim jelima, a brz rast i kratka vegetacija omogućavaju više berbi tokom sezone. Ova kultura je naročito pogodna za prolećnu i jesenju proizvodnju. Lisnaci senf se najčešće gaji direktnom sjetvom semenom u zemlju, mada se može koristiti rasad za ranije berbe. Setva se vrši u rano proleće ili kasno leto, čim prođe opasnost od mraza, a klima i temperatura zemljišta treba da budu stabilni da bi klijanje bilo uspješno. Zemljište treba da bude plodno, bogato humusom i da ne zadržava vlagu, a sa neutralnom ili blago kiselom reakcijom. Redovno zalivanje gorušice je bitno kako bi listovi ostali sočni i nežni. U sušnim periodima preporučuje se 2 do 3 puta nedeljno. Razmak sadnje zavisi od sorti, ali obično od 20 do 30 cm među biljkama i 30 do 40 cm među redovima, jer gorušica ne zahtjeva mnogo prostora i brzo raste. Najčešće bolesti su pepelnice i razne pegavosti listova, dok su lisne vaši i kupusna muva najčešće štetočine. Berba listova senfa se vrši kada listovi dostignu željnu dužinu, obično je to 30 do 40 dana nakon setve, a moguće je da se beru listovi više puta tokom sezone. Nakon berbe, listovi senfa se čuvaju na hladnom i vlažnom mjestu, oko 2 stepena Celzijusova, što omogućava očuvanje svežine nekoliko dana pa do nedjelju dana. Listovi se mogu prodavati svježi, isječeni ili u pakovanjima spremnim za salate i ostala jela. Mizuna i druge egzotične kupusniče. Sad ide priča o nečemu što se reče sreće na ovim prostorima kada je povrće u pitanju, a to su mizuni i druge egzotične kupusniče, koje se već uspješno gaje u Srbiji i imaju određeni broj kupaca. Tu spadaju pak choji, koji se naziva još i bok choji, tatsoi, tu je i kamacuna, poznata je još kao i japanski spanać. Iako se još ne proizvode na velikim površinama, ove kulture postaju sve zanimljivije povrtarima zbog brzog rasta, kratke vegetacije i dobre tržišne cene. Većina ovih kupusnjača se gaji direktno setvom semena, dok se rasad koristi za ranu proizvodnju ili u plastenicima i niskim tunelima. Ono što moram spomenuti da su ove vrste povrća popularni za proizvodnju mikrobilja, to je trend koji ima sve više potrošača. Setva se obavlja u rano proleće kao i krajem leta, dok su u jesenji rokovi često sigurniji jer niže temperature sprečavaju pretjerano cvetanje biljaka. Za dobar prinos neophodno je plodno, rastresito i humusom bogato zemljište sa dobrom drenažom, a često se koriste i gaje u niskim tunelima da bi se zaštitili u proleće od prolećnih mrazeva.
Ove kulture ne podnose zadržavanje vodu, a kvalitet listova direktno zavisi od uslova zemljišta i zalivanje mora da bude redovno, naročito u fazi intenzivnog porasta listova. Najčešće bolesti u proizvodnji su pepelnice i pegavost lista, a od štetočina listne vaši i puževi, zbog čega je redovna kontrola usjeva veoma bitna. Berba se obavlja 30 do 60 dana nakon setve i to postepeno, kako listovi dosegnu pulpucevnu veličinu. Kad se radi o ređem povrću na našim prostorima, neće ovdje pričati o prinosima koje ostvaruju, a što se tiče čuvanja, to je slično kao i za sve ostale kupusniče. Ove kupusniče koji se ređe gaje treba imati i svakako ih treba razmotriti prilikom planiranja kad planirate kako ćete obavljati proizvodnju povrća, jer imaju nešto kupaca i taj broj kupaca se svake godine povećava. Same kupusniče su dobar izbor za gajenje jer daju dobar prinos i prilagođene su različitim klimatskim uslovima. Početnici lako mogu naučiti osnovne tehnike setve i njege, dok iskusni povrtari cene njihovu raznovrsnost i stabilne prinose. Uz pravilnu zaštitu, usjevi ostaju zdravi i kvalitetni, a rotacija kultura dodatno poboljšava zemljište i nudi dosta opcija za plodored u povrtarstvu koji je veoma bitan. Kvalitet kupusnjača čini ih zanimljivim i za prodaju i za ličnu potrošnju. Sad, koju kupusnjaču najviše vi volite, napišite u komentarima ispod videa. Pozivam vas i da pogledate video o krtulastom povrću i ovim polako završavam ovaj video i pozdravljam vas do naredne epizode.